Hi guys, agluto tayo tatati crispy fillet cream dory. So, the first step na aramidin tayo ket arena. Then, pagkakabar tayo ti cornstarch. No? 4 tablespoon. Then, magdagdag tayo ng asin, pampalasa. Santo haluan tayo ti baking powder. Tatno maging crispy jay. Cream dory tayo. Then, nagkakabil tayo ti duwa nga itlog. After may kabil niya duwa nga itlog, i-mix tayo lang. Tapos, agikabil tayo ti danom. Tansyaan tayo lang ti danom, tatnuhan nga masubraan ti labnaw na. Aginayon tayo ulit ti danom, tatno maala tayo jay, sakto na consistency ti panghalo tayo jay cream dory. So dahito yung nga din jay consistency jay na arami tayo nga mixture. Then next step kat dahito jay cream dory nga gatang ko jay supermarket 1 kilograms lang. Then i-chop tayo ti 2 inches kada haba. After ma-slice dahito yung cream dory tayo, i-kabil tayo dahito yung mixture. I-coat tayo kanda dito yung cream dory. So, sumarunong kot i-mix tayo dahito yung mixture, tapos ito yung cream dory. Take note, nag-wash hands po ako ng mabuti para mas ma-coat kasi natin pag kamay yung ginagamit. So, dahito yan jay, na-coat na cream dory. Then, nagpainit ako ti mantika. Ayan. So, no mapudod dahil ti mantika, ikabil tayo dyan, nakot na cream dory. Ayan. Iluto tayo ti mga 10 minutes back to back. Tapos, baliktadan tayo manan another 10 minutes para maluto jay other side of the cream dory. So, ito na naluto na ito cream dory tayo. Ready to serve. So, i-transfer tayo in jay plato. Yan, ready to serve tayo. Tapos no i-transfer tayo dyan ti plato. Kaya ikabil tayo ti tissue paper or paper para ma-absorb na dyan oil. Kasi mas masarap kainin ito pag wala pong oil ang ating kakainin. So ayan, kain na guys. Enjoy eating. Bye!